Hello. In-game ra day. I'm In-game always na Marv. Ambot lang. Mangutana pa akong Keanu. Asa man si Keanu? Better Naman pa nata si si Keanu Keanu. diri na Discord. I-invite ako si Keanu. Hi Marv, miss you Marv. Malala Doa Discord. counter. Nag-on ka Discord Kian? Na-in-call ko. Wait lang, dito ka matungog. Naka-on ka Discord Kian? Yes. Where you at? Wait lang, lagi ka. Night meme. Night Ah? meme. Oh, Nightmare is Keanu ba? Yan. Ano lagi ko? Alam mo, piturahan ba? Si pangalan niyo mo sa Discord Kian? Keanu. Wait, kulang. Asa si... Where's Stephen? Keanu, tara. Wala ko nag-invite. Invite na ta Kaya Kian. beti ka stop. Invite sila. Isa ni ko ba na to? Si Sean, si Paula. Paula ning lazy no? Ah. Okay. Asa? Si Stephen po gusto Hello. Or. Invite sila Kian. Okay. I will invite. Ascend. Kaning Jello, si ano ni? Si JD. Kinsa na? Fly high, butterfly, fly high. Wow, hello. Oy, Jade. What's up? Infection lang ka? Infection ba yung tawagan? Tapos dawa counter. Pila tong hunter wait Dapat pila. May Hello. 360 seconds lang na. Shit, Marv. Oh, ano man? Lara ba yung development si Paula Marv? Ano na development? Develop. Uyab-uyab? Bayot siya. No, dilito na tinuon, Mark. Dilito na tinuon. No, alam mo, dilito. So you hate Amber? Wala. Bayot na siya, Kaya Marv. niyapoy ko ka-Amber. What? Si Amber. Random lang nakuha. Iya, Pwede mo crush di ka kay si mahimog-skin Amber. diri pat. Good niyon, palang pa namang skin. Ito, naghihimog ako skin. Ano yung skin? Wala. Congrats sa imong pagkayob mo. Yan pa, invite ko ni Stephen sa... Invite na ako, Stephen. Ano invite? Ay, si Stephen. Wala ba? Ito ni pag-cancel. Hindi ko kabalo. Wala. Invite na ako si Stephen. Uy, ito the fuck you mean wala. I fucking invited that bitch. Ano like sa Discord? Oh, invite ka mo tanan. Nasa call. Ganun nag-invite na ako. Okay. Lagin sa Wala ano. na yung nakitan. Stephen, Kinsay kalaban. Kinsay kalaban. Next game na ka, Step. Guys, mga classmate din ako sa college, guys. Hi guys! Hello. Hello. Hello po. How's Arky? Pana. Bang. Bang. Jade, ba ganan mo mauban sa ako? Asa ka? Are you doing that thing? Oh wait, this is infection. We can't see each other. What the fuck? Anong walay reload ang shotgun? Uy, si Keanu ang kalaban. Dili, uy. Nalagay ko yung shotgun. Wala, sige, Puy. Wala Wala, to. dili ko palit. Gakuha na to, ga-CS. Sama na yun. Invite bitaw, wala lang yun, you know. Palit. Real bitch. As usual. Pila naman, 200. Oh, Jud. Nanabihan na trabahong engineer. Yeah, di mang hatag. Di mang hatag og kwarta kang Steam.
Wala to na siya ng ano. Crack na. Crack na. Asa man mo? We can't spectate each other, right? Dili, oo. Infection. Kaya ka-infection. Sana mo. Yes, Si Pops, nagtainig ano. Keanu is one who is Mr. Kirby. Hello, Mr. Kirby. Hello. Neon pink, beautiful motherfucker. Very Yeah, that was fast, bro. What the fuck? Random na to perm yung hunter. Saan ba na sila eh? Anong lang? Ito na tayo ganina. Hmm. Rule. Ang hunter daw kayo, kinsa Atong lowest. pinakagamay na score. Itong lowest na score. And Paula, I will tell you who I am. Oy. You have to honor rule. You have to not go there because you know. Like, I feel like kamo makagets na mo. Tapos ako nagtago. Alam. Wala, nakaliyo. Where you at, bitch? Ako kaya na lang. Ikaw mo na bahala. Someone's here. Holy shit. It's kind of terrifying looking at 4 people looking at one area. Hmm. Kinsa ni free skill? Yung dapat. Bisa Stefan. dapat. Stefan. Asset. Nakaliyo. Wala malagi siya gastorya. Wala gi-invite ni Keanu. Wait. Ay, sa Discord. Discord. Invite ko na, bahala na siya. Sa Discord. It should be, di ba? Yeah. 130 pa. Oh my God, kukura ko ng hunter. I invited Stefan sa Discord. I'm waiting for him to. Uy, ang kinsabi ay lowest score daw kay may mo gunter. Random mo eh. I'm safe. When mo, Paula, what the fuck are they? Ay, na-record na ba? Guys, na-record na ba? Okay lang. Shit. I can't. Where is that fucking from? I feel like I know where Sean is. Yep. Eh, I know where you are. I'm not. Feel na ko, If I feel na ko early, I na, won't do anything. feel na ko na itubol diri ah. Wait lang na ba to yung ano diri ah, CR? Wala di ni mo na Ayo, ato eh. CR. Pangitag Whistle ko daw? pangitag direction na ning whistle eh. Mo gani, pangit kayo. Di ni mo ma-pinpoint. No, wait. Ano ba? Uy. Si JDO, What? local score oh. Ay, ganihan ako gitutukan. Tara. Grabe, double kill. Man. Sana sila dito. Grabe kayo. Sean and Lacey. Hunter next game. Sige. Sean and Lacey. Raw. Tama sa likod sa ano. Yeah. Atch. Yung friend, nakasunod na siya. Sa Discord. Uy, invite na Invite ninyo. tayo na ako na sa Discord. Invite na ako. Ang puta Wala na niya. Abnormal. Wala na siya guys. Steph, I invited you on Discord. You can join this.
Karon pa. Ano? Karon pa. Nana ito'y. Ah, shit. Oh, fuck, it's this map. Sa gani ko to nagtago last time. Step, no, don't do that, you rat. Ito man ato costume pala. Ayun, tama. Wait. Sa gito? Costume. Musundog na lang ko sa imo costume. Ano lang, kita na lang ko flying area. Ayaw kalain step. The fuck? Naman, dali ara sa oras eh. Mo katago. Paspas gani kayo no. Ano, paspas ang oras. Wa ko kapintal na. O pakakapili og area. O ano kay time? Ay, pag naog. Ay, shit! Nahulog. Drawing og tay. Fucker time. Pala yung call na tatay. Lapit sa mga nasa click zone. Hello. Taguhan. Wait. Uy, wow. Mga engineer. Ay, nakapindi. Yawa na mental pa ko. Wow, nalagi ano diri Nag-aadto sa underground. Naidiri at tulo ka buok. Hello. Hello. Ikaw na, Do G. it. Don't do it, Okay. Tibak. Kaya na Don't do it. I love how you wait. You ask. Yoy, galag ko. Taguhan Face na. sa diri. Do it. Holy shit. Yawan ko. Wisit na Gwen. Kaduha na wag ka dira, Marv. Mo gani. Ikaw pero minakadakot sa ako. Wait lang. Ay, naku. At least dili ako ang ano. No gani di ako ang iwit. At least dili ako ang last. Yaw. Diba na? Kaya ano, suki. Oh, diri? Ano na? Ano yun? I hear one here. Ano ba? Oh. Holy shit. Said last. Said last. Ito pikas. Wala Uy, diri? Pat. Ako ka, Pat. Say last. Kita naman, day ka. Yeah. Ako na. Ay, whistle oh. Pangita ni whistle oh. Naku, makita ng mga vestige. No way, bro. Ano, kaya ano, yung book ang nos. Yan! Wait lang. Ayun, Guys, I'm spamming. I'm genuinely spamming. Naadoro yun. I don't know what to tell you. rat here somewhere. You can see me. There you go. Wow. Asa siya? Asa siya? Nagtago? Parang, Ay, papa de mo ni Keanu.
Dapat silang Keanu, pero si Keanu kay one hit lang. Lucky Oh, bitch. mentirang If I po. wasn't there, would have Gusto ko, I think Mo gani nagulat yun ko sa una si siya. So, kaya nga ni mapatay. Dapat ako sa loob. Sa alok. Yung book of Keanu. Bakit this na? Oh my God. Yeah, take a step. I already know what step it's doing. Pila ka pwede ka rap kay daghan. Gani. Saan eh? Can I do it again? Up to you. Ay lang. I don't know where to hide to. Oh, okay. Oh. Huh. I need blue. Blue daw. Blue day ka. Is Yun lang ako kung pinakadali makita. Paspasa sa time, oy. 40 seconds pa. Yun lang ako kung pinakauna makita. Pagaling. Yun lang ako kay klaro na kay ko. Pero bahala na si Batman ba? Hey, Paula, why aren't you doing the Spider-Man? Sino ka mag Spider-Man? Spider-Man. Hindi ko mahimong shit. Lalaki ano, Bi? Yun ako kung una. si Spooderman, motherfucker. Mm. Spider-Man yun. Yo, wala Spider-Man. Fuck. Balik ka Spider-Man. Uy! Ano ko? Kita na ka. Wonder. Okay na ko, delay ako. Kaya Minute. Spiderman man day ka ken. Nga na baliman imo eyes. No. No, it's not. Fuck you. May isa to. Wala, Laura. Ito sa layo. Di ko katindog. Where are you? Me or na isa close na to. Wow, tindog. Hey, whistle. I'm fine. Pisti, gabi ko ay pulos. Basis. Mhm. Shit! Insa na lang daw pa, duha. Where are Ano they? eh, dagawiso. Ano siya? Ayun Above you. Where are they, bro? Si ano, si Paula. I swear they're ratting.
Ayun. Fucking bitch in the fucking wires. Nasa ka dyan. Sorry, bro. Trust me, I won't kill you. You some Bro. bitch. Kita na. Kita na ganda. Thanks Paula for the idea. This skill. Mr. Termy. Ay, yaman na, di ka dira. Klaro kayo. Ang dahan sir. Step in the circle, Luta? Ikaw ang kuan, final, last na kuan. I'm dahan sa... Oh my God. Yeah, 360 no split. Oh my God. Oh, nag-crash ko. Na-out ko sa game. Balik ako. Oh. Na-out mo? Si Paula lang. Happen.